sekarang jam setengah 2, 13.35. Flight nanti jam 1:55 dini hari. Dan semua barang sudah masuk koper. Jadi cuma bawa 2 koper ukuran 28 inch, sama bawa tas backpack, bawa tas tote bag, sama bawa waist bag gitu. Untuk barang mostly cuma bawa baju, ya pokoknya peralatan yang praktikal. Sepatu, sendal juga nggak bawa banyak. Dan yang paling sangat disayangkan yang tidak bisa kebawa adalah jurnal, karena ini jurnal awal-awal pertama kali habis lulus kuliah dan kerja. Terus ini jurnal ketika mulai kerja lama. Dan jurnal ini mostly isinya tentang hiruk pikuk selama ngejar LPDP. Kayaknya ini masih bisa dibawa sih. Kalau ini kayaknya nggak mungkin kebawa karena ini cukup agak tebel. Ini udah banyak yang kebuka-buka, yang udah rusak. Jadi kayaknya ini masih bisa buat dibawa. Dan gue punya satu habit, yaitu ketika gue mau memulai sebuah fase atau journey baru, kayak misalnya dari abis resign terus pindah ke tempat kerja baru, atau misalnya dari lulus kuliah terus baru mau masuk ke tempat kerja yang pertama kali dan sebagainya. Pokoknya intinya gue buat habit ini mulai dari lulus kuliah. Dan habit ini adalah sehari atau ya istilahnya minggu-minggu tenang, di saat gue sedang mempersiapkan diri gue untuk fase berikutnya. Gue nulis jurnal. Tapi selain dari nulis jurnal ini, kan jurnal biasanya nulisnya harian atau mingguan ya. Gue nulis surat. Jadi di sini yang nemu cuma ada 2 surat, harusnya ada 3 atau 4, karena dari lulus kuliah, kerjaan pertama, kerjaan kedua, kerjaan ketiga, dan harusnya nanti di Melbourne gue bikin surat lagi. Nah, yang pertama adalah surat ini itu dari kerjaan pertama ke kerjaan kedua. Yang ini adalah dari kerjaan kedua ke kerjaan ketiga. Jadi in a way that she is a sister. Jadi mari kita baca yang ini dulu, yang biru, yang coklat dulu ya. Ini tanggal 1 Oktober 2020. Oke, kita baca. Tapi tulisannya nggak terlalu kebaca sih. Oke, yuk kita baca. Dear Mutia, congratulations on your second job. I sincerely thank you for surviving for almost 6 months into pandemic and after loss on your previous jobs. I wanted to pat you, hug you in the back for always believing yourself even when you don't want to. Thank you for always discovering things such as any other activities such as crocheting, cooking, finishing, editing, etc. and any other things that you love. I hope that they will make you feel alive and for other reasons that help you to find meaning in hard truth of life. Okay, now look at you, realizing game is just a game and time is way more important. You started yoga. I do not start yoga. Writing a letter right now, saving your money, spending some on books too, in ways that I couldn't explain. Right now you are just finding another empty spot in your canvas and ready to be painted with the new color of a life you must begin for now. I'm so proud of you. Your ship might not soar to anywhere that you want, everything you have, and now probably something that you need to do right now. It is okay. In a blink, you will get there. Keep soaring, Mutia. I believe in you. I'm so proud to be alive and writing this letter to you. May you always find meaning and purpose without losing hope in life. I love you. Ciao, Muti. Oke, dari surat ini yang paling gue suka
suka adalah ketika gue nulis bagian ini. You're just finding another empty spot in your canvas and you are ready to paint with new color of your life. You must begin for now. Itu kayak such hardcore poetics writing right there. Oke. Ini Oktober 2020, jadi hari pertama kerja abis pengangguran 6 bulan karena waktu itu Covid. Terus selama 6 bulan dari Oktober sampai Maret 2021 itu kerja di tempat yang di sini. Terus kita pindah kerja lagi. Ketika kita pindah kerja lagi, kita buat surat lagi. Tada, ini ketika gue kerja di digital marketing agency so far selama 4 tahun 4 bulan. Ini dia suratnya. Kayaknya lebih susah dibaca ini sih daripada yang ini. So let's see. March 2nd, 2021. Dear Mutia, last day of February 2021, I suddenly read a letter before your first day of working. The content was really hopeful and sounds desperate. It was something like you're urging to do something yet you still don't have tools or shapes that leads you to nowhere. And now look at you. You've been good at yourself, you've been joining some online courses, it's been a good month, you talk to your friends, regionalize yourself, you apply everything. You've been hardworking yourself and now you're living in another lifestyle, another job, and of course your prayer has been granted by Allah. I hope that you're living to a new job, lifestyle. I hope you keep soaring, keep upskilling yourself, challenge yourself so that you could live in a way more better than a life full of content. It is okay, pat yourself more often. She's not going anywhere but inside your heart and thoughts. Okay, so far ini lebih realistis dibandingkan yang ini ya, karena ini sangat hopeful. Kalau ini tuh kayak welcome to your digital marketing agency lifestyle gitu ya, karena di sini ngejelasin kalau I've been joining some online courses, yes, so many boot camps to be exact. Dan dari surat ini yang paling gue suka adalah ketika gue ngomong, I hope that you keep soaring, keep upskilling yourself, challenge yourself so that you could live away and more better and a life full of content. And it's okay, pat yourself more often. She's not going anywhere but inside your heart and thoughts. So I think this is very masih manis tapi udah mulai terlihat, wow, dirimu sangat mulai realistis ya, padahal udah dapet tempat kerja yang bagus gitu. Oke deh, jadi sekarang itu tanggal 14, gue flight nanti malam 15 dini hari, dan kayaknya ketika settle di sana atau ya H-1 atau H-2 gue akan mulai nulis lagi dan kayaknya akan bikin video lagi gitu. Dan untuk tulisannya kayaknya nggak akan gue share, jadi sharenya nanti aja ketika 2 tahun lagi kalau sudah lulus atau ketika habis lulus dan sudah punya pekerjaan baru. Bye.